Yeah, anda kita man gali kamote. Pero first man outfit check ani kita. El uno naka short with heels, el uno naka pansit white shoes, and yours truly naka short and alto chinelas. Char. Nuay gates na plano kay anda gani kami man gali kamote. Kumbaga ya pensa lang kat kami after the session de amo. Baka triste lang gani gayot kay akina site del kamote handi ilay ako may gat el baka. Ay pinaka makatriste nga ali na ipakita man harvest ya unaya ka nato nila animal. Para maskin ang sinagani ipasakol dila kamote. Thank you pa din Lord kay manadagat laman al dila kamote. So shout out gali ko di aton SK member si Hazel Bernardo pati Conal Disuyo bien hardworking lolo si Lolo Cesar. Akal baya daligat sila ka naton chance na kita gayt una man harvest akin na dila kamotehan. Aba syempre for the go. Sabi boss tedes na kadaun pono ang sinagrandor kami tapadiin kontra. Benbale lang gayot man gali kikay. Pero numatamen, kay syempre, man-harvest to gali sila sa pagkaalaman niya na kay man-deliver gali sila ala na Santa Cruz. Si Kere gali ustedes man order no, tag 30 lang el kilo, man pisa lang yung L, di Hazel Bernardo account, the Facebook, ali na comment section. Sabi ba ustedes, el syembrara del kamote, siya nakita tan timing dia. Dapat daw gani, isita syembra kita kal mga root crops or mga kamote, akar ba pangulaman gayot, dapat no ibuluna gayot. Para daw, grande-grande sa laelaman, pati bien malaman get el kada pono. Aba syempre, basta farmer to, sabi gito sa mga teknik, pakilaya mga syembra, kilaya man timing el dia, pati sabi to kilaya get kunele, asi benbale el disoy syembrada. Makabilib gana gayot, kay kada un pono, tapadi kami sa ka 8 bilo, kabarchene, bien grande-grande pa gayol. Syempre, igual todo ng mga farmer, chene tabi sila mga problema when it comes to mga root crops. Number 1 niya ali, si Rata Tuwel, nauna pa kung tigo taan naman harvest, chene besta diha pagali kung tigo medya, diba? Anyway, man shoutout sa Ria gali kita, kay Ben Manada, agad ka natun tantampo, porque daw hindi kanila tan shoutout. Pati tan miss ya daw gan sila, al mini vlog di aton. So gracias gat ko na stedes, kay Tamira o stedes din yung mga vlog. Shoutout Alina Giwan, San Roque, Ayala, Baluno, Kuruan, kun Sir Eric Bernesto, and specially called diaton followers na si Rainelyn Madula Randiza. So akin lang, gracias, hasta kaya lang diaton mini vlog. Thank you everyone for watching. Like, comment, and share! Gracias! Love ya! Charot. Sa mga Philippine grandeur. Char. Next ay mga mano. Oh! Amo sa mga real? Ika-inginyero, ika-inginyero. Pero kita na shoes. Ayaw sa heels. Pahi-pahi Di ba pa? Heels. Layered ya. Ano ba kita diha? Wala pa heels.